والاختيارات هي ديما اختيارات اللي كتجي من واحد التنسيق مع واحد اللجنه اللي كنحاولوا نتصلوا يعني ب يعني ناس اللي معروفين على الصعيد الدولي واللي عندهم شي موضوع اللي كيهم المغاربه وكيهم الجامعه وكيهم المحيط السوسيو اقتصادي ديال الجامعه ديالنا. كيف ما غادي تشوفوا في قريب ان شاء الله غادي يكونوا عاوتاني محاضرات اخرى في مواضيع اخرى اللي كتخلي الطلبه وكتخلي جميع الطاقات يسمعوا ويتناقشوا في مواضيع اللي ربما بعض المرات كتكون حساسه. وان شاء الله غادي يكون المزيد من الاسابيع القادمه ان شاء الله. C'était l'occasion de rencontrer les responsables de l'université de Marrakech, grande université, et de parler à travers un livre que je viens d'écrire d'analyse de l'évolution du monde arabe. Et pour marquer, même s'il y a des difficultés, notamment au Proche-Orient, hein, on pense surtout à la Syrie, moi j'ai toujours un message d'espoir. C'est parce que quand on connaît les fondamentaux, les ressorts des révolutions arabes, parce que ce sont des mouvements révolutionnaires, ils sont là toujours présents. Et il faudra faire preuve de patience parce qu'on est véritablement dans le temps long, ça demandera quelques années, mais heureusement il y a quelques transitions réussies, c'est notamment le cas de la Tunisie, qui est très proche du Maroc. كنظن أن المحاضرة كتجي في السنة الخامسة لما يسمى بالربيع العربي، والنقاش حول ماهية التغييرات اللي حصلت. كنظن بأن تناولها من جانب العلوم الاجتماعية والعلوم السياسية، وخصوصا حتى من بعض التجربات الدبلوماسية ديال المحاضر كانت تتكلم على متغيرين أساسيين، المتغيرات الداخلية اللي كتعرف التحولات الجوهريه اللي عرفت المجتمعات العربيه. وانا ما كنهضرش على مجتمع عربي، لان ما كاينش مجتمع عربي، كاين مجتمعات عربيه متعدده لها مرجعيات متعدده وعندها تطور تاريخي. هذه التحولات هي تحولات سوسيولوجيه واجتماعيه عميقه كتعكسها التغييرات الديموغرافيه، صراع الاجيال، من انعكاسات التمدرس على المجتمع. Mais oui, parce que le mot-clé des révolutions, c'est la dignité. C'est pour ça que je dis هذه الثورات ثورات الكرامة. الكرامة qui est un mot très très fort. C'est-à-dire que chacun a envie de devenir des citoyens ou des citoyennes aussi au féminin à part entière. Alors que souvent ils n'étaient pas considérés. Et c'est l'un des moteurs des révolutions, notamment chez les jeunes, hein, parce qu'on sentait qu'il y avait un mal-être, souvent une précarité aussi économique. Et voilà, donc il faut espérer que les choses changeront, notamment grâce aux sociétés civiles qui sont très dynamiques. Je pense notamment au Maroc, hein, et donc qui se sont développées déjà depuis de nombreuses années, qui se développent davantage et qui seront très vigilantes pour éviter qu'il y ait des excès d'autoritarisme.